السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے خفیہ اداروں پر ہمیشہ یہ الزامات لگتے آئے ہیں کہ وہ ہر طرح کے ناجائز ہتھ کنڈوں میں ملوث رہے ہیں۔ گزشتہ روز 6 ججز نے خط لکھا اور بتایا کہ کس طرح خفیہ اداروں کے لوگ ان پر دباؤ ڈال کر اپنی پسند کے فیصلے لکھوا رہے ہیں۔ وہ ادارے جن کا کام پاکستان اور عوام کی حفاظت کرنا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، وہ کس طرح سے عوام مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، کس طرح سے انہوں نے پچھلے 2 سال میں ننگے ظلم اور جبر کا مظاہرہ کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام الناس جنہیں ڈرایا دھمکایا گیا، جن کے ساتھ دشمن ملک کے ایجنٹوں جیسا سلوک کیا گیا، انہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان اداروں میں بیٹھی ان شخصیات سے بیزاری کا اظہار کیا جو اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں۔ گو اس الیکشن کو بھی چوری کیا گیا، ایک لمبی داستان ہے جس سے سبھی واقف ہیں۔ اب دوبارہ ہماری ایجنسی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ یہ خط لکھا ہے بہادر سرکاری افسر نے، جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسپیشل رپورٹ اٹیک آن اسٹاف انٹرفیئرنس ان آفیشیل ورک. It is informed that today on 19th of April 2024, the following officials of ISI intelligence wing posted at Bajod came to my office at about 12 p.m. and misbehaved with undersigned pressure tactics to change the polling staff the upcoming by-election 2024 and also demanding data of polling staff. اور نام انہوں نے آگے دیے ہیں۔ نام کیا ہیں ان لوگوں کے جو ISI آفیسرز تھے؟ ایک کا نام تھا احمد، یہ کور نیم ہے، اصل نیم نہیں ہے۔ شیر زمان، جس کا اوریجنل نام امجد سن آف محمد اکبر ہے، جس کا شناختی کارڈ نمبر بھی ڈالا گیا ہے اس ایپلیکیشن میں۔ ذیشان، جس کا کور نیم ہے، اور عبداللہ، جو اس کا کور نیم ہے۔ پھر وہ سرکاری افسر لکھتے ہیں کہ the undersigned refused and asked them to leave office. I then immediately rushed to your good office and verbally informed your good self about above incident. As Friday prayers time was approaching, hence we went to masjid and returned home for lunch. At 2:05 p.m. I was informed telephonically by my staff. All officials of ISI came to my office again and physically assaulted and beaten Mr. Hazratullah, DEO, noticed by Election Commission, besides pointing gun weapon at him in the line of duty and fled away from the spot. یہ رپورٹ ہے۔ پھر نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے الیکشن ہم نہیں کروا سکتے، یعنی ISI کے لوگ گن کے زور پر انہوں نے ان کو مارا ہے، پیٹا ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ISI کے یہ 4 افراد آئے اور یہ ہم سے عملے کی تفصیلات پوچھتے رہے۔ پہلے کہتے رہے کہ یہ عملہ تبدیل کرو، پھر تفصیلات مانگتے رہے، اور جب تفصیلات نہیں دی گئیں تو انہیں مارا، اور مارنے کا کیا رزلٹ نکلا ہے یہ ذرا سنیں۔ ایک قانون، 2 دستور، ISI کے غنڈہ گردی، الیکشن باجوڑ، شازمان اور ذیشان، سارے ISI ایک قانون۔ جی ناظرین کرام، یہ کون سے گنڈے ہیں جو چاہتے ہیں کہ باجوڑ جیسے سینسٹیو علاقے میں ISI مرد آباد کے نعرے لگیں؟ یہ بادشاہ سلامت کیوں پاکستان کو تباہ کرنے پہ تل گئے ہیں؟ یہ ضمنی الیکشن کو بھی مینج کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو اطلاعات ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلے سے فارم، جو خالی فارم 45 ہے، اس پہ پریزائڈنگ افسران کے دستخط کروا لیے گئے ہیں مختلف حلقوں میں، تاکہ جب الیکشن ہوگا ووٹ ڈلیں گے، اس کے بعد اگر تحریک انصاف کے پاس پھر دوبارہ فارم 45 ہوئے بھی تو اس بار جعلی فارم 45 پہلے سے دستخط شدہ ہیں، اس میں صرف اپنی مرضی کے نمبرز بھر لیے جائیں گے، کسی کا نمبر کسی کو دے دیا جائے گا اور کسی کا کسی کو۔ یہ پہلے سے تیاریاں کی گئی ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ وہی بادشاہ سلامت جس کا نام عمران خان نے لیا ہے، جبکہ اس کے نیچے ISI کے لوگ کھلے سانڈ کی طرح پھر رہے ہیں۔ پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بغض عمران نہیں ہے، یہ بغض پاکستان میں بدل چکا ہے۔ پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔
बाजोड़ जैसे सेंसिटिव इलाके में आप ये हरकतें कर रहे हैं। लाहौर में तो आप कर ही रहे हैं, बाकी जिस जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं आप कर रहे हैं। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब, ये कबायली इलाके नहीं है, ये आपके अंडर इलाके हैं, सरकारी अफसरान के साथ ये सब हो रहा है। आपकी पुलिस कहां गायब है? इन पे FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? इन ISI के अफसरान के खिलाफ लोगों ने खून बहाया है हकीकी आजादी के लिए और आपको वोट दिया है ताकि आप इख्तिदार पे बैठें। 24 घंटे के अंदर अंदर इन ISI के अफसरान के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। कुछ तो दिखाएं हिम्मत, ताकि लोगों को पता चले, कुछ तो लोगों में ताकत पैदा हो। देखें, अभी लोगों को अंधेरा नजर आ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि इतनी मारें खाई, इतना जुल्म बर्दाश्त किया, लोगों ने खून बहाया, कोई नतीजा तो निकलता हुआ नजर आए। लाहौर में इमरान खान ने जब कहा कि मेरे ऊपर कातलाना हमले की FIR काटो, तो नहीं काटी गई। तब भी अपनी हुकूमती वजीर आला परवेज इलाही थे। आज आपके पास 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। FIR दर्ज करें, शुरू करें। हकीकी आजादी ऐसे नहीं मिलेगी। हकीकी आजादी के लिए कुर्बानियां देने पड़ेंगी, अपनी कुर्सियों का रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके हकीकी आजादी मिलेगी। ये लोगों को लगता है कि ऐसे आसानी से हकीकी आजादी मिल जाएगी, मेरे ख्याल में वो कुर्सियों के काबिल ही नहीं है। ये कुर्बानियां देनी पड़ेंगी सबको, वरना आपको क्या लगता है कि आइंदा किसी इलेक्शन में ये खुफिया एजेंसी खामोशी से बैठी रहेगी और आपको इलेक्शन जीतने देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने ऐसा तरीका निकाल लिया है कि आइंदा कभी भी पाकिस्तान में कोई भी वोट की वजह से इलेक्शन नहीं जीतेगा। अगर इस तरीके को तस्लीम कर लिया गया, अपनी मर्जी से फॉर्म 45 बनवा लो, अपनी मर्जी से फॉर्म 47 बनवा लो, बस जो मर्जी वोट डालता रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने अब वोट की गिनती में भी तब्दीली करना छोड़ दी है। पहले होता था डब्बे चेंज होते थे, इन्होंने कहा छोड़ो, कौन डब्बे तब्दील करे, पूरा दिन फिरता रहे। आराम से इलेक्शन से पहले जो टाइम होता है महीना डेढ़, जनरल इलेक्शन से पहले तो 3-4 महीने मिल जाते हैं आमतौर पर, जबकि इस इलेक्शन में तो पूरा साल इनको मिला है। अब ये हमेशा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तब्दीलियां करके इलेक्शन मैनेज करेंगे। इसको कहीं फुल स्टॉप लगाना है। इसका आगाज होगा जब अली अमीन गंडापुर साहिब आप FIR दर्ज करेंगे इन मुबैना ISI के अफसरान के ऊपर। आगाज करना पड़ेगा, लोग बोल रहे हैं। फिर नाज़रीन इकराम, थोड़ी सी तजावीज़ जो मांगी गई थी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप अपनी मीटिंग वगैरह करें, इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने तो अपनी मीटिंग बुला ली है उनके चीफ जस्टिस ने, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई। लेकिन फर्दन फर्दन इतलाआत ये आ रही हैं, जजों से पूछा है कि आप बताएं ये जो इदारों में इंटरफेरेंस हो रही है, ये जो ISI वाले कर रहे हैं, इसका क्या इलाज किया जाए, हल क्या है। वहां से भी अब आवाजें उठेंगी। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान इस वक्त एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन से गुजर रहा है। ये जो बाजोड़ में सिविलियन खड़े हुए हैं, ये जो क्लर्क एसोसिएशन ने बाइकाट किया है बाजोड़ में इलेक्शन का कि हम इस तरह ISI की बदमाशी को तस्लीम नहीं करेंगे, ये सॉफ्ट रेवोल्यूशन है। खून बहाए बगैर लोग इनके खिलाफ खड़े होना शुरू हो गए हैं। लोग आगे से डट गए हैं। वो मारने आते हैं तो लोग अपना सीना सामने पेश कर देते हैं कि मारो हमें, लेकिन उसके बाद लोग चुप नहीं करते बल्कि बोलते हैं। पहले चुप कर जाते थे। तो ये एक नरम इनकलाब है जो इमरान खान लाना चाहते थे, ये मुआशरे में शुरू हो गया है, ये आगे बढ़ता जाएगा और बादशाह सलामत के लिए जमीन तंग होती जाएगी। जैसे इन लोगों ने अर्श शरीफ के लिए जमीन तंग की थी, इन सब के लिए जमीन तंग होती जाएगी। ये नरम इनकलाब अब रुकने वाला नहीं है। आपने कल 21 अप्रैल को वोट देना है, कतई नजर इसके कि शाम को क्या होता है। जितनी मेहनत इनको धांधली करने में लगेगी, इतनी आपके वोट की ताकत इनको तकलीफ देगी। आपने इनको तकलीफ देनी है, इनको तकलीफ पहुंचानी है, यहां तक कि ये वापस अपनी बैरकों में चले जाएं और मुल्क सिविलियंस चलाएं। इन लोगों को वापस आइन के मतहत अपनी जॉब्स करना पड़ेंगी। कोई भी मुल्क इस किस्म की लाकानूनियत के होते हुए चल नहीं सकता और ये इंशाअल्लाह जल्द शिकस्त खाएंगे। और जिन्होंने गुज़श्ता 2 सालों में अवामुन नास को तख्ता मश्क बनाया, जुल्म किया, वो लोग भी जल्द अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचेंगे और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी आंखों के सामने ये जल्द होता हमें नजर आएगा। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।